अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी यूट्यूब टैग से मुतालिक है। जी हाँ, यूट्यूब टैग एक बहुत ही अहम टॉपिक है यूट्यूब चैनल की बेहतरी के लिए। इसका बहुत ज़्यादा किरदार आपके चैनल की बेहतरी में होता है कि जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके टैग्स आप किस तरह से लगा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वीडियोस के टैग्स कैसे लगाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब सर्च में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने शो हों, और कोई अगर सर्च करे तो हमारी वीडियोस भी सर्च में आएँ। तो इसके लिए हम कीवर्ड्स कहाँ से लेंगे, किस तरह से लेंगे और कैसे अपने वीडियो के टैग्स में लगाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इस टॉपिक को आज तफसील से। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो इस वक्त मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अगर आप देखें तो आपके सामने जिम एकेडमी का यूट्यूब चैनल इस वक्त ओपन है और यहाँ पे हमारे पास एक और चैनल है यूट्यूब की दुनिया। ये चैनल जो है हमने अभी बनाया था यूट्यूब सीरीज़ ये पढ़ने के लिए। यूट्यूब की काफ़ी सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो भी इसी चैनल पर हमने सीखी हैं। और आज की वीडियो में जो है हम मज़ीद टैग्स को सीखेंगे। टैग्स क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछली वीडियो में हम यहाँ तक आ चुके थे यूट्यूब टैग्स तक। तो ये हमारे पास एक बॉक्स यहाँ पे आ रहा होता है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं टैग्स का। तो अगर मैं इस शो मोर का, ये आपके पास एक बटन है। आप जब शुरू से डेस्कटॉप पे वीडियो अपलोड कर रहे होंगे और या मोबाइल से अगर आपने क्रोम में जो है उसको वेब किया हुआ है तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ से नीचे आपके पास कुछ शो भी नहीं होगा। उसके लिए आपको शो मोर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद जो है ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन टैग का है। देखिए, जो भी वीडियो हम YouTube पे अपलोड करते हैं उसका एक मौजू तो होता नहीं है, उसके अंदर कई चीज़ें बसा औक़ात हम ऐड कर देते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर मैं YouTube के टैग्स पे आज की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसमें क्या कुछ होगा, उसमें टैग्स लगाने का तरीका, वो कौन सी साइट्स हैं जिनसे आप टैग्स ले सकते हैं, यूट्यूब ने टैग लगाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा, यानी ये मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं जिससे लोग यूट्यूब के टैग्स सीखने को सर्च करेंगे। अब अगर मैं टाइटल में ये तमाम चीज़ें लिखना चाहूँ तो टाइटल में तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 100 अल्फाज लिखने की जगह है, उससे ज़ायद मैं नहीं लिख सकता। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि मैं टैग्स वाले बॉक्स में जाऊँगा और टैग्स वाले बॉक्स में ये दीगर तमाम उन्वानात, तमाम मौज़ूआत, ये तमाम अल्फाज जो मुझे लगता है कि लोग इस मौज़ूआत से सर्च करते हैं तो वो लिख दूँगा। जी, तो मज़ीद चीज़ें हम देखते हैं यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम नीचे इस टैग पे आते हैं। अच्छा, अब टैग्स, एक तो टैग्स वो हो गए कि जो हमारे अपने जहन में आ गए, जो हमने यहाँ लिख दिए। बिलफ़र्ज़ यूट्यूब, ठीक है, ये मैंने उर्दू में लिख दिया, हिंदी कह लें, उर्दू कह लें, उसमें लिख दिया है। आप जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो भी वर्ड्स आपको बेहतर लगे, जो भी टैग्स आपको बेहतर लगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमने वो टैग्स ढूंढने हैं कि जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो लोग सर्च करते हैं, जो हमारे जल्दी जिनसे हमारी वीडियो हिट होगी, वो हम कैसे ढूंढेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आपके सामने जो है यूट्यूब ओपन करूं और यहाँ सर्च पे क्लिक करूं तो इस सर्च बार में हम अपना वो वाला मौजू लिखेंगे एक बार, जो है जिस मौजू पे हमें टैग्स चाहिए। बिलफ़र्ज़ हमारी आज की वीडियो का मौजू है यूट्यूब में टैग्स कैसे लगाएं, ठीक है। तो इस मौजू से मुताल्लिक मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लिखूंगा यूट्यूब टैग्स, ठीक है, मैं लिखूंगा यूट्यूब टैग्स। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे कि YouTube खुद हमें बता रहा है, YouTube का जो सर्चर है सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट और सबसे मेयारी, जो मैं अगर आपको कहूँ ना कि आप सर्च इंजन इस्तेमाल करें YouTube के टैग्स के लिए, तो वो YouTube का ये अपना सर्चर है, ठीक है। इसमें जैसे ही आप अपना कोई किसी वीडियो का मौजू लिखेंगे कि मेरी वीडियो इस टॉपिक से मुताल्लिक है, तो आप सिंपल उसके चंद वर्ड्स यहाँ पे लिख दें तो उससे रिलेटेड, उससे मुताल्लिक जो अल्फाज भी लोग YouTube पे सर्च कर रहे होंगे,
یہ وہ تمام الفاظ آپ کے سامنے کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف یوٹیوب ٹیگز لکھا اور اس نے میرے سامنے یہ تمام نیچے تک جتنے ٹیگز ہیں آگے کر دیے ہیں کہ جو ٹیگز آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جو ویڈیو آپ کی ہے یا جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو ان موضوعات سے اور ان ورڈز کے ساتھ سرچ کیا جا رہا ہے۔ تو اب سمپل یہی چیزیں تمام آپ جو ہے یہی ٹیگز استعمال کریں۔ آپ کیا کریں گے کہ اگر کمپیوٹر پہ یوز کر رہے ہیں، موبائل پہ بھی سمپل ہے، آپ پریشان نہ ہوں، موبائل پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آسان ہے اس طرح سے۔ اب یوٹیوب ایپ کے اندر یہ تمام چیز اس طرح سے کچھ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لسٹ آ جائے گی۔ اب سمپل کیا کریں گے کہ آپ نے اس یوٹیوب ٹیگ پہ اپنا یہ کرسر لے آئیں گے تو یہ اوپر یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے، موبائل میں کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو اپنی انگلی اس پہ پریس کریں گے اور پریس کرنے کے بعد یہ سلیکٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کو جو ہے یہاں سے کاپی کر لیں گے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو کے ٹیگز میں آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے آپ اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ کا ایک ٹیگ لگ گیا۔ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے، اب اگلے آپشن پہ ہم اس پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس پہ جیسے آئے تو یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا، یہاں سے اس کو بھی ہم سلیکٹ کر لیں گے، یہاں سے کاپی کر لیں گے اور یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 ٹیگ ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ بے شمار یہاں پہ ٹیگز آ رہے ہیں، تو جو ٹیگز یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں سے آپ کافی سارے ٹیگز لے لیں گے اور اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن ٹیگز میں ایڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی، یہاں سے آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جگہ جہاں سے آپ اچھے کی ورڈز لے سکتے ہیں، اچھے ٹیگز لے سکتے ہیں، دوسری جگہ جو ہے وہ ہے آپ کے پاس، میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں گوگل، ٹھیک ہے۔ گوگل میں نے اوپن کیا، اب گوگل میں میں یہی چیز لکھنے لگا ہوں، یوٹیوب ٹیگز، ٹھیک ہے۔ اب گوگل میں جیسے ہی میں نے لکھا تو گوگل نے مجھے اس سے تھوڑے سے مختلف کافی سارے ٹیگز دے دیے، ٹھیک ہے۔ ٹیگز فینڈر اور ٹیگز ایکسٹینشن وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے گوگل سے کافی سارے ٹیگز لے سکتے ہیں، جس طرح میں نے سرچ کیا گوگل پہ آپ کے پاس ٹیگز آتے جائیں گے، وہ یہاں سے کاپی کر کے آپ پیسٹ کرتے چلے جائیں۔ تو ٹیگز لگانے کا یہ جو طریقہ ہے یہ بہت ہی بہترین قسم کا اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اس سے آپ اپنی ویڈیو کے اندر ٹیگز لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ٹیگز کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر رہا ہوں، آپ کو بتاؤں گا۔ یہ میں نے 2 طریقے آپ کو بتائے ہیں ٹیگز لگانے کے۔ آپ سب سے پہلے تو ان کو اپلائی کریں، ان کو استعمال کریں، اور میرے تجربے کے مطابق ٹیگز کا یہ 2 طریقے ٹیگز کے جو ہیں سب سے بہترین ہیں۔ اور سب سے پہلا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یوٹیوب کے سرچر میں، یوٹیوب کے سرچ بار میں آپ ان موضوعات کو سرچ کریں اور وہاں سے ٹیگز جو ہے کاپی کر کے اپنے پاس رکھتے جائیں اور پھر اپنی ویڈیو کے ٹیگز میں پیسٹ کریں۔ یہ سب سے بہترین ہے، چونکہ یوٹیوب آپ کو خود بتا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ آ کے اس موضوع سے یہ چیزیں سرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ٹیگز میں بنیادی طور پہ ٹیگز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹیگز، ایک ہوتے ہیں لانگ ٹیگز، یعنی بڑا ٹیگ اور چھوٹا ٹیگ۔ بڑے ٹیگ اور چھوٹے ٹیگ کا کیا مطلب ہے کہ چھوٹا ٹیگ وہ ہوتا ہے کہ جو 2 سے 3 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ٹو یوٹیوب، بالفرض ہاؤ ٹو یوٹیوب، یہ 3 لفظ ہو گئے۔ اب یہ ایک شارٹ ٹیگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ لانگ ٹیگز، بڑے ٹیگز کون سے ہوتے ہیں؟ ہاؤ ٹو یوٹیوب ٹیگز بالفرض، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو 3 ورڈ سے اوپر چلا جائے گا تو یہ جو ہے لانگ ٹیگز میں آ جاتے ہیں، بڑے ٹیگز میں آ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ شارٹ ٹیگز تو چلو یوز کریں، لیکن زیادہ آپ تھوڑے سے لانگ ٹیگز یوز کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شارٹ ٹیگز ہوتے ہیں نا، وہ اس پہ آلریڈی بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں وہ اسی کو ہٹ کرتے ہیں کہ لوگ شارٹ ٹیگز جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو اس میں جلدی رینک کر جائے گی۔ تو آپ شارٹ ٹیگز ضرور لگائیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ شارٹ ٹیگز لگائیں، بالکل نہ، آپ نے لگانے ہیں، ضرور لگانے ہیں، لیکن تھوڑا سا زیادہ فوکس آپ جو آپ کے پاس یوٹیوب سرچ میں آ رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے نیچے کر کے ٹیگز
वो लॉन्ग्स और बड़े टैग्स जो है आप यहाँ पे यूज़ कर लिया करें, उससे आपकी वीडियो उम्मीद है कि जल्दी रैंक करेगी। ठीक है, तो ये यूट्यूब टैग्स का जो है थोड़ी सी तफसील थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर आप कुछ टैग्स जो है ऐसे लगाना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो उसके अंदर ऑलरेडी लगे हुए हों, तो पिछली वीडियो में ये मैं तफसील से बता चुका हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल बनाना है, यूट्यूब चैनल की सेटिंग करनी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लगानी है, अपनी वीडियो की टाइटल लगाने हैं, ये तमाम चीज़ें मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, आप उससे तफसील से उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये 2 चीज़ें आज मैंने आपको टैग्स के हवाले से बताई हैं। मैं अगली वीडियो में मेरी कोशिश ये है कि आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी बताऊं कि जहां पे सिर्फ आप अपना लफ्ज़ लिखेंगे, अपना जुमला लिखेंगे, अपना वर्ड लिखेंगे और आपको वो साइट्स जो हैं टैग्स बना के दे देंगी। ठीक है, आप वहां से कॉपी करके अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकेंगे, लेकिन ये आसान तरीके पे पहले आप ना जाएं, पहले जो मैंने आपको तरीका बताया इसे आप इस्तेमाल करें, ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतने तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।